Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Liridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh minta tisu? Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, Ibu Rosida selaku Sohibul Bait dan keluarga, ibu-ibu solihah
calon bidadari surganya Allah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat dompetnya. Amin ya robbal alamin. Karena survei membuktikan yang membuat kita meriang, yang membuat kita gelisah bukan karena kurang darah, bukan karena darah rendah, tapi kurang dana. Betul. Tapi dana rendah itu yang paling membahayakan. Betul apa betul? Betul. Jadi banyak-banyak meminta ke Allah dengan silaturahmi ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita sehat, panjang usianya, dimudahkan rezekinya, diberkahi setiap urusannya, panjang usianya dalam taat, yang usahanya makin lancar, yang bisnisnya sukses, pengusaha usahanya barokah, yang jualan laris manis, ibu rumah tangga makin soleha, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, anak keturunannya soleh dan solihah, suaminya makin banyak ngasih uangnya, paling amin kata ibu. Dan insya Allah dengan wasilah silaturahmi kita memohon kelak pada waktunya tiba kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa kita sanjungkan, kita panjatkan, kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 15 bulan Safar 1447 Hijriah. Kita masih ada, betul tidak Bu? Masih sehat, masih bisa sholat, masih bisa melihat suami dan anak-anak, masih bisa makan nikmat. Ingat, makan nikmat itu nggak mesti yang lezat-lezat. Yang menjadi makan nikmat itu karena kita lapar, ya udah lapar, meskipun sehat kalau udah kenyang nggak nikmat. Yang penting sehat, makan sama semur ayam nikmat, makan sama sop buntut, nah apalagi kata ibu ya. Jadi alhamdulillah setiap waktu, setiap saat wajib menyanjungkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai memuji Allah kalau dapat arisan aja, baru alhamdulillahnya juga pas sehat. Dapat arisan 2 juta, alhamdulillah. Dikasih oksigen tiap detik, gak pernah ingat ke Allah. Dikasih otot yang sehat, gak pernah ingat ke Allah. Dikasih badan kuat, bisa aktivitas kemana-mana, enggak pernah ingat ke Allah. Nanti ingat ke Allahnya kapan? Kalau asam urat kambuh, baru ingat ke Allah. Ya Allah, ini lutut kenapa ya kok sakit terus? Ya Allah, ini kepala saya kenapa ya, baru ingat ke Allah. Kata Allah, kemana aja kamu selama ini? Lagi sehat lupa, lagi sakit ingat. Nah, makanya mulai dari saat ini, rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya materi, hidup tenang, nyaman, makan nikmat, tidur nyenyak, itu juga rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang enggak kalau hidup banyak syukur? Tenang. Lapang enggak hati
hati kalau ingat bahwa segala sesuatunya pemberian Allah. Lapang betul. Yang bikin rumit, yang bikin sempit, biasanya kita selalu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ya Bu. Kalau kita mulus aja mengerjakan segala sesuatu perkara karena Allah, udah. Orang mau muji ya silahkan, orang mau caci ya silahkan. Mulutku masing-masing punya catatan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Pokoknya kalau orang hidupnya udah anceng, tahu ibu anceng, kuat, berdiri kokoh, orang mau ngomongin apa terserah. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah suka, yang penting Allah memberikan pahala. Karena yang menjamin rezeki kita bukan mulut orang lain. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama memohon kepada Allah. Kenapa? Orang yang banyak meminta kepada Allah, Allah sangat mencintainya. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah sangat menyukainya. Kita memohon dengan barokah wasilah silaturahmi kita di sore hari ini di rumahnya Ibu Rosida, mudah-mudahan silaturahmi kita penuh barokah. Amin. Rumahnya juga tambah barokah. Amin. Dan insya Allah silaturahmi kita menjadi jalan. Yang sakit semoga Allah sehatkan. Amin. Yang sehat makin Allah sehatkan. Amin. Yang sedih Allah bahagiakan. Amin. Yang susah Allah mudahkan. Amin. Yang sempit Allah lapangkan. Amin. Yang sedang punya cicilan hutang Allah luaskan rezekinya sehingga bisa lunas hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Aminnya aja 3 kali lipat ya Bu. Tadi didoain mudah-mudahan sehat, min. Mudah-mudahan selamat, min. Giliran mudah-mudahan lunasannya. Amin. Itu tandanya apa, Bu? Punya hutang. Ibu yang ngomong ya. Mau nggak lunas hutangnya? Oh, berarti pada punya hutang ya? Ya, buka buku sendiri. Oh, ikutin doa ini dari guru saya, amalkan ya. Benar nih, mau diamalin? Benar. Terbukti, survei membuktikan saya mengamalkannya lunas hutang. Saya nggak punya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Nah, udah bayar baru lunas. Meskipun hutang sholawatnya beribu-ribu kali, kalau punya rezeki diem aja, uangnya disimpan aja. Nah, dan ingat Ibu, sekarang lagi musim rekening diblokir ya. Daripada disimpan di bank, mending kalau punya hutang cepet bayar ya. Karena sekarang ini serba bingung, nyimpen di rumah takut tuyul ya Bu ya, hilang sama tuyul. Tuyulnya yang berambut nggak botak tuyulnya kalau di rumah. Nyimpen di bank diblokir. Nah, makanya udahlah, banyakin sedekah aja ya Bu. Boleh nabung seala kadarnya. Kalau mama kan nabungnya di apa? Emas ya. Ibu banyak emasnya? Banyak, ada Mas Joni, ada Mas Dodi, ada Mas Dani. Itu emasnya juga puluhan kilo ya Bu ya. Boleh nabung, tapi ingat, investasi terbaik adalah sodako. Apa Bu? Sodako. Tidak ada ceritanya orang yang baik, orang yang ahli sedekah bangkrut, enggak ada. Bahkan selevel Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Tahu, kenalan di mana? Di Al-Qur'an. Fir'aun itu
diabadikan kehinaannya di dalam Al-Quran, sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fir'aun itu musuhnya siapa? Nabi Musa. Kalau istrinya Raffi Ahmad siapa? Nagita. Tuh, pada hafal kalau artis mah. Nagita Slavina. Siapa istrinya Raffi Ahmad? Nagita Slavina. Tapi tadi ditanya siapa musuhnya Firaun? Enggak tahu katanya. Nabi Musa. Firaun selama hidupnya boro-boro percaya ke Allah. Bahkan dia petantang petenteng. Ibu tahu petantang petenteng? Sombong mengaku dirinya Tuhan. Karena diantaranya kelebihan Fir'aun dan kelebihannya menjadi kekurangan. Selama hidup Fir'aun gak pernah sakit. Nah jadi kalau ibu sakit bersyukur, berarti kita gak ada DNA-nya Fir'aun. Benar gak? Disyukuri aja. Jadi Fir'aun selama hidupnya boro-boro sakit yang parah, kanker, liver, hipertensi, anemia, terus apa lagi? Yang berat-berat nggak pernah. Bahkan bersin aja menurut keterangan Fir'aun nggak pernah. Padahal kan bersin itu ibaratnya kita mah hari-hari ya Bu, mencium aroma cabai lagi masak bersin. Di perjalanan mau jemput anak sekolah banyak debu bersin. Nah jadi Fir'aun selama hidupnya nggak pernah merasakan apa itu sakit. Makanya dia merasa jumawa, merasa sombong. Tapi Fir'aun selama hidupnya terkenal dermawan. Jadi Fir'aun tidak mau tidur, tidak mau beranjak ke peristirahatannya kalau masih ada rakyatnya yang kelaparan. Makanya tuh Fir'aun aja yang gak percaya ke Allah, Allah suburkan rezekinya. Apalagi kita ya Bu, apalagi kita yang beriman, sholat, ngaji, wirid, kita sedekah, wah bakal Allah lipat gandakan lagi rezekinya. Karena ternyata kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi jangan merasa rugi. Aduh, aku rugi sedekah terus. Enggak ada kamu rugi orang yang ahli sedekah. Apalagi momen Agustus ini adalah momen hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus hari apa Ibu? Hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 17. Nah Ibu, kalau Ibu malam Minggu nanti, malam Ahad nanti khusus baca Yasin. Untuk siapa? Menghadiahkan bacaan Yasin kita untuk para pahlawan Republik Indonesia. Kan sekarang kita tinggal memetik nikmatnya kemerdekaan. Betul tidak? Mau kemana-mana aman, mau ke pasar, mau nganter anak sekolah, mau sholat, mau wirid aman. Zaman dulu kakek nenek moyang kita kemana-mana was-was. Mau ke kebun takut ada Belanda, mau ke gunung diserang sama company. Betul nggak? Mereka mengorbankan semuanya, tenaga, harta, bahkan nyawa dikorbankan demi kemerdekaan negeri tercinta, yakni Republik Indonesia. Maka yuk ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak termasuk hamba Allah yang pandai berterima kasih kalau tidak termasuk hamba Allah yang ahli bersyukur kalau dia tidak pandai berterima kasih. Jadi syukurmu adalah jalan berkah hidupmu. Minimal doakan 1 tahun sekali pas momen 17 Agustus kita baca Yasin, kita hadiahkan. Saya nggak bisa dengan bahasa Arab Umi Naila. Ya udah, ngomongnya bahasa yang ibu bisa aja. Allah Maha tahu kok. Ya Allah, saya hadiahkan bacaan surah Yasin ini untuk para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Al-Fatihah gitu Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Itu diantaranya tanda rasa syukur kita kepada Allah.
sudah dijadikan warga negara Republik Indonesia yang aman, yang sentosa, dan insya Allah berikan kemudahan di setiap langkah kita. Allah luaskan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Jadi intinya jangan pernah lelah berdoa, perbanyak berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka hakikatnya sedang berbuat baik untuk diri sendiri, insya Allah. Baiklah, kita lanjutkan surah Yasin. Sebelum pembacaan surah Yasin, kita sama-sama bertawasul kepada Allah melalui hamba-hamba Allah yang soleh, para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah. Kita hadiahkan bacaan surah Yasin kita untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifina mukhlisina wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Hajar Adin Mas Abdullah, khususan Raja Haji Ali fi sabilillah, khususan Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababi, khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun keluarga yang sudah mendahului, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon ila ruhi Karjuna bin alias Ruslan bin Karjuna alias bin Adam, Kadi binti Adam, Naimas binti Adam, Katamonang bin Adam, Makning binti Janta, Kahroji bin Madhabi, Ita binti Aswari, Sanhudin bin Eyang Asnawi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum amalahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, nawaitu dzikra taqarruban ilallahi ta'ala, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin bi karomatillahi wa barakatih. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma wa aghfir mitlaka wa bima qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan wa ilaha illa khususan ila ruhi ya Allah. Amin. Wa barakallahu dhunubana wa dhunubahum wa imanahum wa taqabbal minhum amalahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi amal soleh, Allah terima, dan insya Allah menjadi tabungan kelak kita pulang ke kampung keabadian. Dan Allah juga limpahkan pahala dan barokah dari bacaan ayat suci Al-Quran kita untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Umi Nayana yang telah memberi siang pada sore hari ini. Semoga ada kita bisa mengambil hikmahnya. Dan marilah kita untuk pengajian pada sore hari ini kita baca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Semoga